ste vidjeli za Vegrad? Delao sam 9 leta za Vegrad. I koliko denarja su vam ostali dužni? Negdje oko 7.000 €. Ako bi dobio sad taj dinar nazaj, kaj su mi doložni, ja bih gledao, ja plaćavao sam najemne stanovanja. Svoju, ja dade dinar na ruke, ja najemnu stanovanja plaćam bez. Sve države Evropske unije koje su htjele stupiti u Evropsku uniju morali su potpisati da će štititi ljudska prava. Ali vidite, 2008. godine stvar je pukla, a to nije bilo samo stvar koja je bila konsekvenca Lehman Brothersa u septembru i tako dalje, to svi govore, znaš, propao Lehman Brothers, a onda je sve išlo nizbrdo. Mi bi imali propast građevinarstva i bez vanjske krize kapitalizma. Jer stvar je u tome da kod nas je u času tranzicije došlo do veoma snažne koncentracije vlasništva u pojedinačnim firmama koje su veoma velike i ta koncentracija vlasništva bila je u rukama, da vam kažem, po istini nesposobnih menadžera. Oni su samo htjeli da privuču kapital na sebe, a nisu ništa htjeli da ulažu u firmu. Tako da se kod njih gomilala ogromna masa novca, a toga nisu radnici imali ništa. Ono što hoće da dobiju nazad upniki, odnosno ljudi koji im je dužan Vegrad, je sve skupa je Vegrad dužan 40 milijuna eura. Po 15 sati, po 18 sati smo znali raditi. Na dan. I da ne možeš dobiti nijedni jedini naduri i nijednog prekovremenog sata da ga plati kako treba. Godišnje odmore. Regresije. Tu imam. Imao sam stalno i bivanje, i danas dan imam stalno bivanje tu, u Ljubljani. I čeka se ne bojim ničega što stiče, kao što neki viču da me mogu protjerati, ne mene mi protjerati. Ja sam ovu državu izgradio i obolio sam ovu državu. Svaki radnik koji je došao u Sloveniju, migrantski radnik, je trebao vizu i radnu dozvolu. A ta radna dozvola znači smio raditi, ali nije se odnosila na radnika, već se odnosila na firmu. I to je bila velika greška jer onak je firma manipulirala s tim radnikom. Ovo što sad Slovenija radi nije ide, nego je već suženstvo 21. stoljeća. Znači, oni su robovi. The living conditions are very poor usually. We've been in houses that are owned by officials of companies that these people work for. The laws here in Slovenia make it possible. So the pictures I will show you are representative of the living conditions in which these people have to live in. These pictures were actually taken 2 years ago, but they represent the situation that you can find today as well. Usually these people have to pay something around 120, 150 euros per month, which means that usually a room per month, the whole room would cost something like 1,000 euros. They know that if they get 150 euros from every worker, they are actually making a business as well. Ovdje recimo Vegrad ima drugi sprat i podrum, kompletan. Evo ovdje gdje ja stanujem, ovo je moja soba. Znači stanujem tu već 7-8 godina kako sam došao u Ljubljanu. Sobe su uglavnom identične, jednake su, znači imamo oko 3 kreveta, negdje oko 15 do 20 kvadrata u jednoj sobi. Kad ustane 60-70 ljudi ujutro na posao, ovih 6 umirovnika je malo. Mora napraviti vrsta da bi tu stigli. Ili recimo kad dođemo s posla, hoćemo svi da se tuširamo, imamo samo 2 kabine, tuš kabine. Tako da uvijek je vrsa.
uslovi su rada nikaki, stanovanja su bila grozna. 10 godina nije te pitala ali pada, ali ne pada, ali je mrzlo, ali nije mrzlo, samo je zacito sebi mora biti gotovo i daj. A da će ko poginut, da li neće poginut, toga nije bilo. I taki delodavac kaže ako ne možeš, ja te neću. Ja kako hoćeš za 2 eura, a pa 2,5 eura. I moraš mu sve znat. I sve da budeš mu za 2,5 eura. Pa u kojem smo mi vijeku? Kad je Irfan bio dole kod nas, bili ste svi šta smo pričali, kako sam ja rekao. Najamninu ne smiju plaćati, nije da je neću plaćati, hoćemo je plaćati, ali ćemo je plaćati kad nama on nakaže naše teretve. Će i mene zatvoriti pa će me oterati na Poršetovu da odrobijam taj dug. Ma pusti tu. Pismo od stečajne upraviteljice je izjavila, da vam najemnine dokler ne dobite poravnanih terjatev iz stečajne mase ni potrebno plačati. To su samo prazne obljube, jer mi više ne verjamimo. Ja se bojim da se to neće gomilati i na jedan put ćeš upravo tu, upravo. Ja dam odgovor odmah na to. Uzmi liste, sve što ih nimaš. I otiđi u ispostava Adriatika, ti je na Šiški. Gdje su Celoški dvori. Otiđi, potriju liste, samo kažeš, evo ti gospođo. Jer meni firma trgala, i mene je bilo došlo. I mene je došlo isto da plati. Ona 4 mjeseca što je Vegrad trgova nije platio. Ja sam samo rekao, gospođo, ja sam radio u Vegradu. Vegrad je šao u stečaj. Odakle ja taj dinar sad dama dadnem? Ja ne. Kao ona, jesi radio u Vegradu? Jesam. Mi tebi prekidamo policu osiguranja za Adriatikom, a mi ćemo se teret sa Vegradom i mi ćemo Vegrad ganjati da nam to izmiri taj dug koji je ostao dužan za ta 4 mjeseca. Čovjek mi pravnik kaže, nemoj tužit, protjerat ćete. I sada ja tužim Vegrad, 5 bi me protjerali. I tu, demokratija. A da. Mi idemo, bili smo i u Srbiji, bili smo u Crnoj Gori, svugdje smo bili, povezujemo se. Bar se nešto pokrenulo bio da narod, u stvari da vlast Slovenije, slovenski narod i javno šira, recimo cijela Evropa, svijet, vide šta se u Sloveniji sa radnicima dešava. Mislim, jedina ta razlika je što oni Slovenici mogu ići na zavod, mogu dobiti socijalnu pomoć, mogu sva prava da imaju. Što se tiče plata i neplaćanja, na istom su ko naši ljudi, na istom. Jedino što još ne idu na ulice da se dojdu, ali ne u onom broju što mi mislimo da bi mogli doći, jer kad bi došli svi, i slovenske radniki, i naši radnici na ulice, bilo bi nas 40-50 hiljada i ona bi država morala nešto uraditi.